I think that's the backbone of Nepal. That's very sad. You cannot hire the wrong person. You cannot hire the right people. Worldमा नभएको practice नेपालमा भए जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ. Competitionमा नि there are a lot of things that have been done, meaning you have opportunity to do that. What is bootstrapping? So तिमीलाई नेपालमा बिजनेस सुरु गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा गाह्रो भएको कुरा चाहिँ के हो? नेपालमा भेरी स्पेसिफिक स्टार्ट गर्नु यार फर्स्टमा. ओके, त्यसपछि पछिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो पनि अफ कोर्स विथ टाइम चेन्ज हैन. फर्स्टमा चाहिँ आई युज्ड टु ब्लेम कन्ट्री अ लट फर नट ह्याभिङ थिङ्स द्याट आई डिजायर. एक्जाम्पल अब हाम्रो टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ वी हेभ अ पिपल, दे हेभ एभ्रिथिङ इन टाइम. And we have people, I mean clients, they have everything in time and they come to a place expecting that everything will be in time. And of course it doesn't happen in Nepal, and my real challenge was to make sure everything's happening in time. Mo and Pradeep, my co-founder, that was the biggest problem. But right now is different thing. So right now it's more about growing, how to scale. So start garda चाहिँ त्यो एउटा फेजमा चाहिँ त्यो प्रब्लम थियो कि फाइन्ड हाउ टु म्यानेज द्याट, हाउ टु ब्रिज द ग्याप भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो प्रब्लम थियो भनौँ. सो फास्ट फरवर्ड टु हाउ मेनी इयर्स हैज इट बीन तिमीले स्टार्ट गरेको? वी स्टार्ट इन 2015 मा हैन, तर वी डिडन्ट ह्याभ अफिस त्यति बेला. 16 मा भनौँ न फर्मली भएको चाहिँ. तर द वे वी स्टार्टेड वाज भेरी डिफरेन्ट हैन. Formally company नै start भएको थियो at the end of 2015 I guess. Okay, so अनि अहिले fast forward to like 2019, what is besides scaling, what is the core problems that you face day in and day out? I think it's more about bringing that right vibes around the people you are surrounded with, your staff, your employee, and bringing all the team together to go in the same path. That's the biggest one for me right now. But then the challenge ko answer teamसँग छ नि त, communication नै होला नि हैन? Not only communication, you need to have for example, there was a time when when we were hiring wrong people, when we were working with wrong people, and of course communication plays role. अनि पहिले चाहिँ I don't know how to hire हैन, अनि what time should I hire? For example, मैले चाहिँ स्केल बिजनेस हुँदै जाँदा आई ह्याड मनी बट आई डिडन्ट हायर पिपल, किनभने आई डिडन्ट थिङ्क कि त्यति बेला द्याट वाज इम्पोर्टेन्ट. अनि पछि त्यो चेन्ज ओभर टाइम. Any bad hires? Yeah, a lot of. Not really, couple of. Any so you fired them right away? No, it took time. It took time. How easy is it for you to fire people? It's not that hard. When you know. It's very hard for me. Yeah, you should learn this. Yeah, it's not that hard, and you realize that you should do it. So there is no other way. There is no other way. Exactly. Yeah, if you cannot fire the wrong person, you cannot hire the right people. Exactly, because एउटा empty space create हुनु पर्यो नि त हैन? Yeah. Okay. So for anyone who is looking to get into tourism industry, like let's say a recent graduate want to get into this industry, what would you have to suggest? It's a really vague industry. So tourism ko kura garda, there are a lot of things, right? There is a travel company, there is inbound, outbound, so people who are coming to Nepal or people who are going to Nepal, going outside of Nepal. There are even companies that target domestic market, domestic people who wants to travel inside Nepal. There is hotel, there's even the restaurant which is for foreigners. So there's a lot of things to tap in. So I think the first thing will be what you really want. Maybe you want to be in a hotel industry, which is very cash driven business, because you need to put a lot of cash to start a hotel. If you want to start travel company, there are a lot of ways to do that. You can, if you know internet marketing, that will be very handy. It depends where you really want to go. So which is the most lucrative business in tourism industry? Everything. Actually, you can actually put everything aligned. For example, you have a client that comes or that book a trek from you, right? So he wants to stay in a hotel, definitely. He wants to eat outside, definitely. So you can actually tap in. Upscale, yeah,
cross sell. Yeah, but you don't need to even do the cross sell. For example, you have a client that book a trek, you need to give him 2 nights stay. You definitely give it in your hotel if you have one. How many hotels do you have right now? 2. Starting new one. That's third, yeah. It's when is it getting started? Third one. So I think it will take time because we bought the land, so we are doing everything, including construction. So I think it will definitely take time. I think in 2 years we'll be done with that. So starting from a travel and trekking business, do you see yourself shifting more into hotel industry? Because hotel, I mean, travel, I cannot open another travel company, right? Yes. So hotel is, you have we have 13 rooms. So we cannot make it 50. So we need to start another one. Okay. And if you look at the stats, in Nepal, there are a lot of hotels that are coming. If you look, 280, there's a lot of international hotels. Yeah, there's a Hilton coming, there's a Marriott coming, Sheraton, a lot of it. So you see them as a competition, or you see them as growing a community? Yeah, growing a community, bringing more opportunity. Okay. And I mean, I can see a lot of people that are involving in the business because if you look at the scenario, October, November, the peak tourist season, I mean, we still don't have enough people, okay? And the government has a target, which I don't know will be successful or not, 2020, or we might have more. But imagine we have other 2 airports that will come into operation, so we'll have a lot of new people coming, so, new traveler coming. मैले सुन्न लागेको कुरा चाहिँ I think last year I remember तिमीले भन्थ्यौ नेपालमा 1 million tourists पनि छैन न. That is very depressing. Very depressing. हैन नेपाल जब कि नेपाल चाहिँ एकदम very traveling tourism country यता हो तर 1 million भनेको धेरै कम हुने हैन एउटा country. The depressing fact is not that we don't have 1 million. The depressing fact is we don't have infrastructure to handle the current. Starting from airport. Yeah. We don't have infrastructure for that. Okay? Imagine we have 1 million tourists. I don't know how everything will goes on with that. And if you look at the scenario now, the airport closed from 10 o'clock at night to 8 o'clock in the morning. So imagine. So for you, the most hopeful part for next coming years would be 2 new airports. Yep, 2 new airports, more people knowing about Nepal. Any plans to start hotel outside Kathmandu? Yeah, we have a plan. Yeah, Bhairava, Lumbini, definitely. Bhairava, Lumbini, Pokhara, Chiton. I'm from Bhairava. Yeah, I know that. Yeah, and I think that's the one big market that is going to be there. Okay. Bhairava, Lumbini. And a lot of big hotels are already there. I don't know. Tiger, yeah. Huge छ अनि अहिले रिसेन्ट हाम्रो उता इन्डियाको मान्छे पनि नेपाल चाहिँ फ्रिक्वेन्ट ट्राभल गर्ने भएर इट्स बिकम अ भेरी हट डेस्टिनेसन अहिले इभन इन नेपालगञ्ज देयर आर सो मेनी गुड होटल्स सो आई थिङ्क द्याट्स अ वान वे टु बिकज इन्डिया इकोनोमी इज ग्रोइङ फास्ट होइन सो इट्स इजी टु ट्राभल नेपाल सो वी हेभ लट अफ पपुलेसन देयर सो आई थिङ्क देयर विल बी अ भेरी गुड मार्केट त्यो केसमा मैले चाहिँ देख्ने चाहिँ एभ्रिथिङ इज चेन्जिङ सो फास्ट इभन माई इन्डस्ट्री 4 वर्ष अगाडि र अहिलेको कुरा इट्स कम्प्लिटली अप एन्ड डाउन होइन तिम्रो टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ तिमीले 2016 देखि र 2019 मा देखेको एकदमै खतरा चेन्ज चाहिँ के हो so many people are coming online. So if you look at the content example, you want to go to Everest Base Camp. If you look at content, okay, content wise, there was no enough content. Okay? For example, I want to go to Everest Base Camp. I don't know what to wear and all of this. Now people started writing that. So a lot of content are there for people, which bring competition as well because we do everything online. So I think that's a great shift. People are realizing the use of internet and how it can power their business. And I think in 4 to 5 years, a lot of companies who are not doing things on the internet, I think they will vanish in some way. And I can also see the great switch of platform-driven trekking agency. I mean, they rely on platform. Example, there's a platform, TourRadar, Baitar, Bookmundi, and
what they do is like you just sign up there and you put your tours and trek and people book from there. They do marketing and everything. You just need to convince people to book through it. नेपालको कन्टेक्स्टमा कुनै यस्तो स्टार्टअप छैन जसले चाहिँ नेपालमै नेपाली ट्राभलको लागि नेपालमै प्लेटफर्म बिल्ड गरेर आएको थियो कुनै त्यस्तो? There are a lot of it. There are a lot of it. In fact, very good company that is doing everywhere in the world in a platform in driven market. They have a office in Nepal. So there are a lot of companies are targeting Nepal because it's very lucrative because of trekking. And it's a multi-day trek and it's expensive. So I mean, if any company that come in a platform-driven market, Nepal is there. Take a look at the example of Tourette, White, or everything. Nepal चाहिँ फर्स्टमै छ क्या. मैले सोध्न खोजेको क्वेसन चाहिँ नेपाली नै त्यस्तो कुनै स्टार्टअप छैन जस्तै फर इक्जाम्पल अस्ति नै हामी एकचोटि वहाँ गथ्यौँ नि यो कन्क्लेभमा. देयर सो मेनी डुलुवा.com यस्तो कति थियो नि हैन. अहिले आइरहेछ तर नेपालीले स्टार्ट गरेको चाहिँ छैन स्याडली. So hopefully ours. Any plan of yours to go into this platform thing? Yeah, for that I think we need to. I have a plan, but not in a platform driven, but to make something different. SaaS model. Something like that. To चाहिँ let's see how it goes. Okay. Ani content ko कुरा गर्दा फेरि चाहिँ how because you are from a blogging background नि त न? Yeah. Which is more of a text-driven industry. Yeah. How do you see the change? You YouTube ले गर्दा फेरि चाहिँ Instagram ले गर्दा फेरि चाहिँ how do you see your content को paradigm चाहिँ कसरी change भयो जस्तो लाग्छ मलाई? I think अहिले content wise चाहिँ there is a big shift going on in videos and other platform because people don't really bother to read. Having said that, हाम्रोमा चाहिँ कस्तो केस हो भन्दाखेरि people just look at the companies and they buy it. So people still follow the sales page even though we promote a video about Everest or whatever through video. They need to come to our sales page to read the content to see reviews. Okay. Definitely it is important because it will always be in there. तर अहिले युट्युबले चाहिँ युट्युब and videos is going really hugely भन्नु travelमा. Are you investing on it? We are planning to. The problem with us is. You guys did couple of videos I saw. Yeah, we did that, but again consistency त्यसमा भएन. त्यसको कारण पनि अब त्यति बेलाको सिचुएसनमा it wasn't huge video चाहिँ अनि we didn't realize कि यस्तो युज हुन्छ भनेर. अनि cost factor पनि हो because to produce a content is cheap and when you are bootstrapping, right, and it's very hard to produce a content. It's expensive भन्नु खोजेको होला. Yeah, video content especially because you need to have all this equipment. अनि अर्को भनेको चाहिँ I am not from that background हैन. So of course hiring person that really knows the thing is also expensive in that, and I cannot be the leader on that because I don't know anything. So he has to be leader. For that it's very huge amount of money. So we think if we invest that money in something else that we already know is good for us. Okay. And adding on to that, you are also starting a podcast. Yeah. Did you guys release the first episode? No, we are actually mixing all these things. So hopefully it will come very soon. So how do you see podcasts going on in your business? How do you think it will make a difference? I think it will be different thing because very few people are doing it. Very few trek and tour companies do it in Nepal. So I think it will be a new. There are companies already doing podcasts. There are actually there are companies and there are few traveler who did podcast because consistent way. Not really. So I read I heard the podcast of this guy Manasu Trek go. So just came for a while, then they live Nepal. So it's more from a people. A company ma chai I Kim le garira cha euta Nepali company. It's not Nepali, but they have a branch here in Nepal. So it's a platform driven company, meaning they don't organize tour by themselves. So but they really prioritize in Nepal. So Nepal ekdam priority ma rakha cha. So तिम्रो बिजनेसमा सोशल मिडियाले चाहिँ कतिको फरक पार्छ? Social media, so YouTube is a social media, no? But then again, being very specific on Facebook, Instagram, YouTube, it will definitely, it will definitely help. But again, with the budget and everything, where you want to be constant. So
ट्रेक टुर भनेको चाहिँ वी आर टार्गेटिङ ग्लोबल मार्केट है द्याट्स द प्रब्लम इफ वी आर टार्गेटिङ इन नेपाल इट्स इजी टु डु सोसल मिडिया एन्ड एभ्रिथिङ सो वी आर टार्गेटिङ वर्ल्ड वाइड देयर आर अडियन्स फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड सो इट्स भेरी डिफिकल्ट टु टार्गेट वान स्पेसिफिक domain and speak location country and be very personal because I think social media is really personal and if you cannot have that personal connection you cannot build the community around you. It's about community, right? So I think it's very hard to build community for us being a small company to invest a lot of money in that and I think for us it's better to invest in the things we know that is that is I mean SEO ads we are doing we did Facebook ad not in a direct way so we did a retargeting so people who visit the website will see the ad it worked well actually so I think we should test that and we haven't been doing that so I think that's the part we are lacking again come with the cost everything boils down to cost at the end of the day. Moving on, for example, I'm following this one guy, Tim Ferriss. He's the amazing podcaster, and he has this thing. He asks to every of his guests. For example, let's say you are given a billboard where millions of people look at it. What would you write if you have one particular thing you want more people to know about it? It could be about life, business, spiritual thing, anything. I think I'll definitely like peace of mind. Do you have now? Yeah, kind of. Do you meditate? I used to. I am not very consistent with that. त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मेडिटेसनहरू भनेको चाहिँ when you have a hard time you remember it for me at least because that times it help अनि अब मैले चाहिँ कन्सिस्टेन्ट चाहिँ बिल्ड गर्न सकेको छैन मेडिटेसनमा सो आई प्र्याक्टिस I mean for a month something like that then फेरि छोड्यो त्यही हो सौगात मलाई तिमीसँग एउटा अर्को कुरा गर्न मन लागेको छ बुटस्ट्र्यापिङ हो के बुटस्ट्र्यापिङ एज इन लाइक तिमीले जसरी स्टार्ट गर्यो नि एकदमै स्टेप बाई स्टेप हुन्छ होइन आई थिङ्क यु सुड बी द राइट गाइ आई सुड बी आस्किङ वाट इज बुटस्ट्र्यापिङ इन बिजनेस होइन यस इन बिजनेसमा चाहिँ स्टार्टिङ विथ नथिङ or very small amount of money and just earning money, investing in your thing. I think that's the right word to describe bootstrapping one. So reinvesting everything that you make. Or yeah, normally, or of course you need to, in the process you need to of course take money or whatever it is from maybe a bank or whatever it is, but that's what is the term. Okay. I mean we talk a lot in Nepal, start गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो छ, this and that funding and everything. So मेरो केसमा चाहिँ or everyone केसमा, for example, you can start anything with if you have 5,000 or 10,000 rupees because of the internet. मेरो केसमा नि के भएको थियो भन्दाखेरि, so when I started, I didn't start, अब मेरो कम्पनीको नाम म्याजिकल नेपाल हो, मैले म्याजिकल नेपाल भनेर स्टार्ट गराएँ होइन. जस्तै मेरो को फाउन्डर प्रदीप जो चाहिँ अहिले हामीसँगै काम गर्छ, ऊ चाहिँ अलरेडी ट्राभल इन्डस्ट्रीमा थियो. सो हामीले स्टार्ट गरेको चाहिँ सिम्पल कार रेन्टल वेबसाइटबाट हो कि. सो वी रेजिस्टर द्याट वेबसाइट विथ $10 होइन. अनि त्यसबाट लिड आउन थालेपछि मान्छेले इन्क्वायरी गर्न थाले, ओके इट विल वर्क होइन. फर्स्ट यु निड टु टेस्ट द आइडिया. अनि त्यसपछि हामीले अब त्यसपछि पनि हामीले म्याजिकल नेपाल स्टार्ट गराएँ होइन. सो वी स्टार्टेड द वेबसाइट कल कञ्चनजङ्घा ट्रेक होइन, विच इज मोरली अबाउट द कञ्चनजङ्घाको रिजन information and information. We just provide information and we did a bit of a SEO. And हाम्रो टपमा आएपछि मान्छेले इन्क्वायरी गर्न थाल्यो. Then we moved on. We had money. We operate 10 treks, 8 or 9 treks, 215 hours post earthquake, partnering with the company. And then we moved on to the company. Okay? So we had enough money, and we realized that the idea is okay. यो काम गर्छ, इन्टरनेटबाट मान्छेले ट्रेकहरू बुक गर्छ. अफकोर्स डेफिनेटली प्रदीपले त पहिले भन्थ्यो, तर मेरो सेल्फ डाउट पनि एक हिसाबले गयो क्या त्यो हिसाबले. अनि त्यसपछि वी स्लोली बुटस्ट्र्याप क्या. वी ह्याड मनी, वी इन्भेस्टेड. अनि आई थिङ्क या द्याट्स हाउ इट सुड बी डन. इफ यु डोन्ट ह्याभ मनी एन्ड इन्भेस्टर इज अलवेज अ वे टु स्टार्ट. अनि हाउ डिफिकल्ट इज इट बिकज टुरिज्म इज अलरेडी अ भेरी कम्पिटेटिभ मार्केट नि त. फर पिपल लाइक यु जसको चाहिँ come from a different background, how difficult is it to penetrate this market? And
Actually, it's not competitive. It used to be very less competitive. It is getting competitive, but when I look, I used to do blogging, but if you look at the blogging, so you are competing with the world, right? So if you make a blog in one niche, there are thousands of blogs. So I take it that like a lesson. So अहिलेकोमा चाहिँ मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भन्दाखेरि इट्स नट कम्पिटेटिभ बिकज कति धेरै स्पेस छ गर्नु भएको एक्जाम्पल यु टक अबाउट भिडियोज नोबडी हेभ डन भिडियो लट अफ थिङ्स अनि त्यो कुरा त हामीले गरेकै छैन सो लट अफ थिङ्स निड टु बी डन अनि इफ यु कम्पिटिसनमा नि देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट हेभ बिन डन मिनिङ यु हेभ अपर्च्युनिटी टु डु द्याट सो आई थिङ्क द्याट्स द राइट एन्सर फर द्याट अनि हाउ डिफिकल्ट वाज इट टु कोलाबोरेट विथ द गाइड्स It was easy. It was one of the easiest things to do because the industry shaped that. So everything is there, organized. I think they are one of the smartest people that work on time, everything on time. I think that's the backbone of Nepal. Why tourists say Nepalis are friendly, happy people, because of them, I guess. So it was really easy to collaborate. I think it's one of the easiest things to do. And how because they are kind of a freelancers, no? Kind of, yeah. अनि जस्तै अब तिमीसँग ट्रेक आएको छ अब तिनीहरुले त अरूले पनि बुक गर्छ नि त so I can relate it a lot with my industry wedding को context मा so we give them enough work अनि they understand pretty much कति कुरामा they be like more magical Nepalसँग मात्र काम गर्छ no we don't say that we don't have a contract normally they don't work with other company most of our guys अनि कसैले काम गर्छ भन्दाखेरि पनि it's okay for us अनि तिमीले काम दिएछैन भने पनि तिनीहरु थप्पा कलाएर बस्दिन्छ काम नलिकन अरूसँग काम गर्दैन भनेर त्यसरी चाहिँ हुँदैन तिमीले यदि एउटा सर्टन रिक्वायरमेन्ट काम चाहिँ दिन्छौ दिनै पर्छ त्यो चाहिँ अब तिमीहरुसँग म म्याजिकल नेपालकै काम लिन्छु भने मान्छे कुरेर पनि बस्छ गाइड या बिकज हाम्रो चाहिँ धेरै जस्तो प्रिबुक हुन्छ सो प्रिबुक हुने कति महिना अगाडि डिपेन्ड्स अब कहिले आजको भोलि नै हुनसक्छ कहिले अब नेक्स्ट सिजनको लागि बुकिङ अहिलेदेखि आइरहेछ होइन सो कति केसमा चाहिँ हामीले अगाडि भनिसकेको हुन्छ गाइडलाई अनि त्यो केसमा चाहिँ उनीहरू बस्छ सो कहिले पनि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन गाह्रो त डेफिनेटली देयर वाज अ टाइम वेन वी डिडन्ट ह्याभ गाइड होइन त्यो केस पनि थियो अफकोर्स बिकज हाम्रो फर्स्टमा वी अपरेट 10 ट्रेक्स सेकेन्ड इयरमा आई डोन्ट नो कति 80-90 ट्रेक होइन सो अफकोर्स ग्याप यु निड टु फाइन्ड पिपल एन्ड अल अफ दिस बट अगेन इन्डस्ट्रीले अलरेडी सेभ गरेछ सो दिस पिपल आर अलरेडी देयर यु जस्ट निड टु फाइन्ड इट्स नट लाइक यु निड टु बिल्ड दिस पिपल फ्रम ग्राउन्ड के एक्जाम्पल मेबी इन यर केस अब यु क्यानट फाइन्ड पिपल अब भिडियोग्राफरहरू त भर्खर यु हेभ टु बिल्ड इट हाम्रो केसमा चाहिँ इट वाज अलरेडी देयर लक आई मिन टुरिज्म इन्डस्ट्री इज समथिङ पुरानो इन्डस्ट्री हो नि त पुरानो इन्डस्ट्री एन्ड समबडी क्लाइम एभरेज अब सर एडमन्ड हिलारीले त्यो टाइममा अनि सो इट बिल्ड अप फ्रम 60s अब त्यो बेलादेखिको सो आई थिङ्क इट इज देयर सो वी जस्ट निड टु लेभरेज अन द्याट हामीले त्यही गरेर मेरो कन्टेक्समा चाहिँ फोटोग्राफी त्यति पुरानो त होइन किनभने इट वाज जर्नलिजम पहिलेदेखि थियो तर जुन साइड अफ फोटोग्राफी मसु लाइफस्टाइल वेडिङ्स ट्राभल यताउता होइन त्यो चाहिँ इट्स नट ओल्ड के मेरो वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्जेस चाहिँ to bring people, to train them, to execute them, to retain them. So it comes with a whole lot of challenge. Industry has not been able to set. Maybe in next couple of 10 years, मैले अहिले गरेको कामले गर्दाखेरि चाहिँ केही न केही सेट गर्दैला फ्युचर जेनेरेसनको एन्टरप्रेन्योर्सहरुलाई हैन राइट नाउ आई विश आई कुड से दैट whatever you just said I wish I could say that to my industry के सेट गरिसकेको एक्जाम्पल but I think that's I should take it as a challenge. अब हाम्रो इन्डस्ट्रीमा there are a lot of things that will come up with time. अब न्यू च्यालेन्जेसहरू डेफिनेटली अब तिम्रो केसमा म्यान पावर भयो हाम्रो केसमा अब जस्तै वर्किङ विथ अ ट्रान्सपोर्ट कम्पनी मेबी द्याट क्यान बी अ बिकज इट्स नट प्रपरली सेट नि त स्टिल ऱ्यान्डमली सो यु निड जस्ट निड टु एभ्रिथिङ ह्यापन्स इन कल अहिले पनि अनि या सो वाट इज द भिजन अफ म्याजिकल नेपाल फर 10 years? We really want to be one of the best company in Nepal for trekking. अनि we're also planning to be really visible in internet. That's the main goal. And when I say Magical Nepal, I see it as a part of. So Magical Nepal, I mean the reason behind starting hotel is because of Magical Nepal. So I think I want to associate with all the hotels and everything. So our vision basically is to, build all the things that require for tourists in Nepal. Be a platform, be a one-stop solution to everything. One-stop solution. Okay, one of the.
It's not monopoly because they have choice. You know, hotel, there are a lot of hotels. So maybe just bringing, I mean, it's easy to, I mean, scale the things that you already know. Example, hotel, we know how to do it. Maybe if we can scale on that, it's easy compared to other things. If we divert, it will be hard, I guess. Last time you are also getting into outbound, you know? Yeah. You want to take people outside. Yeah. Nepali people. Yeah. Do you see it as a very big lucrative industry? Yeah, it is. If you look at the news, I don't know if you are following it or not. So people who are coming to Nepal, their expenditure is less than people going outside. It's crazy. It's crazy. Nepali people, luxury vacation mode ma ho hami yo देश. No, because we have to understand the economy त्यसको लागि. So हाम्रो economy is rising. So with that, I think people want to explore different things. अनि हाम्रोमा चाहिँ अहिले जहिले पनि सर त्यो एकदमै तल राखिरहेको थियो कि ट्राभललाई चाहिँ. It's not the things that Nepalese do के. घुम्न जाने भनेको was big thing पहिले. अनि अहिले like everybody is doing it because it's a big thing के. अनि यो रिसेन्टली एउटा न्यूज थियो नि 2500 अघि हामीले कुरा गरे 2500 देखि 1500 मा हार्यो न. Yeah. How do you think it will affect your industry outbound मा चाहिँ? It won't. Why? Definitely not. Because there, I think everything will be covered by us as an outbound tour operator. So we are targeting the people that really don't have time and expertise to go outside. Maybe I don't know. So maybe I'm not a right target audience for you. Maybe you will find some deal that you won't find anywhere and you don't have time to research. Maybe in Fiverr you will be so rich, you don't have time. Okay, yeah. In West there are example. We had a guest in hotel. I don't remember. So he doesn't know anything. So he just came and said to me, okay, and how you know about the hotel and everything? And he told my manager book it. I don't know any of my plan. I'm getting it today. So he doesn't have time to look at it. Okay. So I told her I just want holiday, and she suggested me Nepal, and I tell her okay, I look at it, I find it interesting, and I asked her to arrange everything for 5 days. She did it, so I need to look at it. So he just came, and now he was in a vacation mode, so he explored. So I think that age group will be there in Nepal as well. So in West, the corporate travel is going so rapidly. There are a lot of companies who specialize on that, meaning the company doesn't want to spend energy doing it for the people, right? So just a company manages. So I think there will be time in Nepal as well. मान्छेलाई चाहिँ अब चाहिँ time छैन मसँग. So just I want 5 days. I want this kind of hotel. I have this much of money. Design something for me. Okay. So I remember a video of Binod Chaudhary, and he said like Nepal ma यति धेरै हुन्छ कि like a lot of millionaires come to Nepal on their private jet, land it here हैन, त्यसपछि incognito mode मा चाहिँ they go out for trekking. कति कुरा हामीलाई थाहा पनि छैन. A lot of millionaires are coming in Nepal. So what do you have to say about it? Yeah, I mean it's going well, but I mean it's not going in general wise, okay? General wise meaning कि these people have a connection or something, so they come, हैन. We need to target more random people who are millionaires, which we haven't been able to do that because of the infrastructure of the company. Imagine you are working a lot and you need a vacation and you just want to lie down somewhere, and Nepal is not the ideal place for that neither. We don't have infrastructure for that. It's a place where you need a lot of hustling. Exactly. Yeah. Singapore is a place where you go and chill. Yeah, kind of. But then I think there are kind of people who like this kind of vacation. There are kind of people who like a different kind of vacation. Yeah. Nepal should evolve as a destination for both. Right? Yeah. And as the Pokhara is like, for example, if you just want to go to a Pokhara, it's really that kind of place. The Chile gar basne ta mati jana parena ni ta. You just spend a week or two in Pokhara, you know. Yeah. But to go there, I mean, there should be. Imagine we need it's 5-6 hours to go 200 kilometers, and so that's a hassle. You can take a flight, but there's a flight delay and all of this. So I think to have that thing, and just the airport bane of course soilo hola, and manche directly janda. But most people don't want to take hassle in their holidays. That's what I learned from our travel industry. When people are in holiday, it's different. People are in holiday like 2 weeks break. People who are traveling around the world are different. So people who are coming for 2 weeks vacation, they don't want hassle. Okay? So, but they know the fact that Nepal ma hassle huncha. Testo manche chai aउँछ. Imagine the people who don't want to take hassle and they come to Nepal. That would be really nice.
नेपाललाई जानु पर्यो भने छुट्टै प्राइस छ, एउटा फरेनरलाई जानु पर्यो छुट्टै प्राइस छ नि त, सो व्हाट डु यु हेभ टु से अबाउट इट? अब कहीँ वर्ल्डमा नभएको प्र्याक्टिस नेपालमा भयो जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ. इट्स नट गुड आई थिङ्क होइन, किनभने प्राइस सुड बी फेयर. तर म त्यो केसमा टोकिहालेँ एउटा नेपालीलाई अस्ट्रेलियामा पढ्नलाई चाहिँ एक्स एमाउन्ट लाग्छ होइन, एउटा अस्ट्रेलियनलाई अस्ट्रेलियामा पढ्नको लागि चाहिँ उसको हाफ पनि लाग्दैन. त उस्तै कुरा भयो नि त होइन? नट रियली, बिकज यु आर आउटसाइड र त्यसको केसमा यु आर लिभिङ इन द्याट कन्ट्री होइन, अनि यु आर नट देयर फर अ भिजिट नि त. अनि इट्स नट अ आई मिन वान टाइम सर्भिस जस्तो लाग्छ मलाई. एजुकेसन समथिङ हेल्थ इन्डस्ट्री वाट एभर इट इज अ डिफ्रेन्ट सल्युसन होइन. अनि ट्राभलमा चाहिँ आई थिङ्क इट सुड बी भेरी फेयर. मेबी इन अ टुरिस्ट एट्र्याक्सन इज ओके टु चार्ज मनी फर होइन, जस्तै फ्लाइटमा कहीँ वर्ल्डमा प्र्याक्टिस नभएको रुल नेपालमा गर्न चाहिँ इट्स नट द्याट भाएबल. तर झन् फाइदा होइन तिमीहरूलाई होइन. कस्तो न हाम्रो होटेलको केसमा चाहिँ त्यस्तो छैन. एभ्रीबडी हेज द सेम प्राइस होइन. मोस्ट अफ द होटेलमा पनि त्यही नै होला, अनलेस इट्स अ बिग रिसोर्ट अनि अलि ऊ लेभलको होटेल, नत्र भने मोस्ट अफ द होटेलमा चाहिँ त्यस्तो ऊ छैन. अनि अफ सिजनमा इफ फर इक्जाम्पल हाम्रोमा अब अफ सिजनमा कोही क्लाइन्ट आयो भने अफकोर्स डोर सेलिङ प्राइस एभ्रिवेयर इन द वर्ल्ड इज चिपर इफ यु हेभ रुम होइन. अनि पिक सिजनमा छैन भने जस्तै कोही डोरमा आएर सोध्यो भने बिकज वी एभोइड कमिसन विच वी हेभ टु पे टु द प्लेटफर्म विच इज booking.com $8-9, सो त्यो चिप हुन्छ अफकोर्स. तर होटेल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ खासै छैन. एयरलाइन्समा चाहिँ छ, तर आई थिङ्क इट विल चेन्ज अब बिस्तारै वेन डोमेस्टिक इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू ओपन हुन्छ. Where do you get most booking from? Expedia कि booking.com? Booking.com. Why? I don't know. It's I think in Nepal it's pretty common thing. Booking.com बाट आउनलाई एक्सपिडियाहरू भन्दा. But there are few hotels who are doing good from Expedia. So I think we don't get यो जस्तै एउटा होटेलको चाहिँ we don't have Expedia अरू केही पनि, only Booking.com. And that is enough. That is enough. अनि ठुल्ठुलो यो खतरा ब्रान्डेड जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ हिल्टन होटेललाई पनि Booking.com हुनु जरुरी छ? I think so. Yeah, they should be there because the platform is there. कति मान्छेले त अहिले लाइक if you go to vacation you don't check all the thing. So do you think हिल्टनमा बस्ने मान्छे चाहिँ Booking.com हिल्टनमा बस्ने मान्छेलाई हिल्टन थाहा हुन्छ नि त? Yeah, but I mean they don't want to go to Hilton and make a booking. Most of them. अनि Booking.com you have a program, so many programs. Say after you make 5 booking, they will make you genius or something. So you get discount. So if you book it by mobile, you get discount. So a lot of this kind of offer. And when I really realized it when I was traveling myself. अब आफै डोरमा गएर बुक गऱ्यो भने र Booking.com बुक गऱ्यो भने you get a different experience. नेपालमा पनि? नेपालमा definitely everywhere in the world. किनभने people are more liable. नेपालीमा चाहिँ हाम्रो प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि एज अ फरेनर दे एक्चुली रेस्पेक्ट के अरू मान्छेले के फिल भयो. जस्तै वी ह्याड अ फ्यु सिचुएसन होटेलमा पनि वेयर पिपल जस्ट कम बुक अनि दे मेक नोइज, दे स्मोक इन द रुम विच इज नट अलाउड. दे डु द थिङ्स द्याट इज हार्मिङ अदर पिपल एक्सपिरियन्स के. अनि वी एक्सपिरियन्स द्याट पिपल हु बुक फ्रम Booking.com नेपाली सेल्फ डिफ्रेन्ट हुन्छ उनीहरूको क्यारेक्टर. आई मिन they at least respect the rules के which is very necessary. फरेनरहरु चाहिँ हैन नेपाली नै नेपाली who book from Booking.com. We have a guest, lot of guests Nepalis बाहिर बसेको नेपालमै भएको, they come from Booking.com. Their behavior is different and people who comes Friday night to book just to get drunk, I don't know, their experience for us as a hotelier is also different. त्यही भएर त्यो आफ्नो बोथ वेमै होला के. त्यो अहिले जुनले बुक गरिरहेछ अनलाइन उनीहरूले पनि राम्रो एक्सपिरियन्स धेरै होला. यो मैले म अस्ति कान्जु गएको थिएँ कि कान्जुमा जाँदाखेरि चाहिँ तलबाट माथिसम्म जिपमा जाँदा चाहिँ म एउटा कुन जिपमा चढेको थिएँ भन्दा जुन जिप चाहिँ त्यहाँको मतलब त्यो लिडर हुन्छ नि त्यहाँ कि सानो समूहको त्यसकै गाडी थियो कि होइन. त्यसले के भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरू एकदमै छाडा छन् गरेको पुरा स्पिकर बजाएर हिँड्दिने होइन, आफ्नै त्यस्तो हो बालै भएन टाइपको भएर रक्सी खाइदिने, चुरा खाइदिने, हल्ला गरिदिने, साइडको फरेनरलाई डिस्टर्ब गरिदिने. जबकि फरेनरहरू चाहिँ यस्तो छैन. तर फेरि अन अ फ्लिप साइड त्यो अडियन्सलाई किन केटर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फरेनर एकचोटि आउँछ त्यो 10-15 जनाको ग्रुप चाहिँ 2-3 चोटि 4-5 चोटि आइदिन्छ कि. सो अब बिचमा कि अब यु कान्ट बी होइन, बुझिरहेको छ मैले भन्न खोजेको कुरा. तर त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु चेन्ज द माइन्ड सेट अफ पिपल हु आर ट्राभलिङ इन नेपाल. अनि ट्राभलिङ इज फन तर वी सुड अलवेज रेस्पेक्ट द लोक्यालिटी एन्ड वेयर वी आर. एक्जाम्पल it was in December I went to Chitan and there was this 5 guys
अब दे वर ओल्ड होइन अराउन्ड 50s कतिको थियो उहाँहरू अनि अब गाइडले हल्ला नगर्नु भनिरहेको छ हामी नेसनल पार्कमा आवर एक्सपिरियन्स वाज टु सिल वाइल्ड लाइफ होइन आवर मेन इन्टेन्सन भनौँ न अनि अब उहाँहरूको जुन हल्लाले हामीलाई प्रब्लम हुन्छ भन्दा नि उहाँहरूले मान्नु भएन होइन त्यो कुराले चाहिँ एफेक्ट गर्छ भन्ने अरूलाई सोच्दै भने चाहिँ इट्स भेरी नाइस आई थिङ्क अब जस्तै फरेनर्स इज अलवेज राम्रो हुन्छ भन्ने छैन दे आर पिपल एक्जाम्पल इफ यु गो टु बाली दे आर लट अफ पिपल हु गेट ड्रङ्क हु ह्याड एक्सपिरियन्स नेपालको चाहिँ त्यो माइन्डसेटमै बाहिरको स्पिरिचुअल पेस भने nobody comes to Nepal to get drunk I guess and to party so we have different mindset of people त्यो पनि एउटा रिजन हो हैन of course when we be different destination अब जस्तै एक्जाम्पल थाइल्यान्ड lot of people die there foreigners हैन त्यो डेस्टिनेसन भने of course different हुन्छ होला अनि हाम्रो नेपालीको पनि कति युथहरु भर्खर ट्राभल गर्न लाग्यो of course अब डिफरेन्ट घरबाट बाहिर निस्केपछि डिफरेन्ट वेले बिहेभ गर्नु मन लाग्छ रमाइलो गर्नु मन लाग्छ तर आई थिङ्क वी सुड रेस्पेक्ट द कल्चर त्यो बिस्तारै आउँदैछ जस्तो लाग्छ आई थिङ्क अब मान्छेले 4-5 चोटि जब ट्राभल गर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै सिक्छ होला तर एउटा कुरा चाहिँ मलाई के दामी लाग्यो भन्दा चाहिँ अबको दिनहरुमा चाहिँ डोमेस्टिक टुरिस्टहरुले पनि एकदमै किनभने एउटा उ थियो नि जस्तै आफ्नै देशमा विदेशी यस्तो बिहेभियर गर्दिने भने पहिला एउटा ट्रेन्ड थियो नि त एउटा गुनासो थियो नि त किन भन्दाखेरि अब जस्तै मनाङ मुस्ताङ गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ रुमै नदिने भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज लाइक द पोटेन्शियल अफ सेलिङ इट हाई टु अ फरेनर इज हाई हैन त नराम्रो लाग्छ नि त आफ्नै देश हो नि त अनि त्यो चाहिँ अस्ति लास्ट म पोखरा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो होटेलको मान्छेले के भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई फरेनर भन्दा पनि नेपाली चाहिएछ किन भन्दाखेरि यु गाइज कम मोर अफ्टन देन द फरेनर हैन अनि त्यो शिफ्ट हुँदा चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी पाएको देख्दा चाहिँ खुसी लाग्ने के हुन्छ हैन अब आफ्नै देशमा त अब अहिले शिफ्टिङ हाम्रो नेपाली ट्राभल गर्न लाग्यो कति नै भयो र मलाई एक्जाम्पल म 2013 मा राफ्टिङ सुकुटे बिचमा गएको थिएँ कि अनि त्यति बेला चाहिँ म 2013 मा है अनि कस्तो छ इन्डस्ट्री भनेर कुरा गर्दा चाहिँ 3-4 इयर्स ब्याक चाहिँ भनेको 2008-9 मा त यु वन्ट सी नेपाली रे के डुइङ राफ्टिङ एन्ड इट्स अल फरेनर्स सिफ्टिङ भन्थ्यो उसले नाउ अहिले हेर्दाखेरि इट्स अल नेपालीज के हैन कति छ नेपालीहरू राफ्टिङहरू जाने अनि मोस्ट अफ द कम्पनीज आर टार्गेटिङ द्याट अनि पिपल अल्सो अहिले चाहिँ दे आई थिङ्क दे बिहेभ वेल एन्ड एभ्रिथिङ सबै कुरामा दे आर लर्निङ इट अनि आई थिङ्क त्यो पनि चेन्ज हुन्छ होला बिस्तारै एन्ड पिपल विल अल्सो रियलाइज अनि अल नेपालीज आर नट ब्याड मेरो विचारमा हैन दे आर सर्टेन ग्रुप अफ पिपल अफकोर्स अब धेरै भएपछि त भइहाल्छ अनि हामीले भर्खर ट्राभल गर्न लागेको पनि हाम्रो कल्चरमा नि हामीलाई बच्चैदेखि ट्राभल गर्न सिकाएको छैन नि त बाबुआमाले नि घरैबाट पठाउँदैनस् त्यो गरे अनि त्यो कल्चरबाट आएको हाम्रो स्कुल कलेजले भनेको कहिले टुर लान्थ्यो कहिले काहीँ हो वाज वान्स इन अ वाइल हामीलाई त लएन होला अनि हामी बच्चामा त काहीँ केही गरेकै छैन सो हाम्रो इमेजिन अब फरेनर्सको एयरपोर्टमा जाँदा वेन दे आर यत्रो बच्चाको नि सुटकेस हुन्छ कि दे आर डुइङ इट एभ्रिथिङ बाई देयर ओन सो त्यो कल्चर छ नि त सो आई थिङ्क इट हेज टु डु विथ द कल्चर सो हाम्रो त्यो कल्चर सेटअप भयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट विल टेक टाइम त्यो हुनलाई तर पिपल अलरेडी स्टार्ट रियलाइजिङ इट कि अब नेपालको पिपल आर अल्सो गुड मार्केट फर देम एन्ड इट्स गोइङ आई गेस एउटा कुरा यो डुवर्स स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ वाट आई वान्टेड वाज सकेसम्म गभर्मेन्टलाई हुन्छ नि त पोलिटिक्स नभएको कुरा कहीँ पनि छैन नि त यो भएन त्यो भएन गभर्मेन्टले गरेन सरकारले गरेन भन्ने कुरा थियो नि त अनि मलाई चाहिँ कस्तो छ भने आई विल ट्राई माई बेस्ट टु किप द कम्युनिकेसन टु किप द होल टपिक नट एक्ज्याक्टली आउट अफ पोलिटिक्स बिकज पोलिटिक्स इज एभ्रिवेयर होइन तर वाट क्यान वी डु बिसाइड गभर्मेन्ट भन्ने कुरा थियो कि होइन तर बट देन अगेन त्यो कुरा पनि छुन खोज्दाखेरि चाहिँ वाट डु यु सी बिसाइड एयरपोर्ट्स होइन वाट डु यु सी वाट डु यु थिङ्क द स्मल थिङ्स द्याट गभर्मेन्ट कुड डु द्याट माइट नट टेक टाइम जस्तै फर इक्जाम्पल अब एयरपोर्टमा आउनु त लाग्छ नि त वर्ष होइन सानो सानो कुरा जुन चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले अलिकति हेरिदियो भने चाहिँ वुड ब्रिङ अ ड्रास्टिक चेन्ज इन टुरिज्म इन्डस्ट्री टुरिज्ममा आई थिङ्क इट हेज टु डु विथ अ सिम्पल एक्सपिरियन्स एक्जाम्पल वी हेभ सो मेनी डिफ्रेन्ट एट्र्याक्सन इन काठमाडौँ होइन अनि वेन फरेनर्स कम्स अनि उनीहरूलाई चाहिँ एभ्री एट्र्याक्सनमा गएर चाहिँ पे गर्नुपर्छ कि अनि इफ यु गो आउटसाइड देयर इज दिस कार्ड सिस्टम वेयर दे क्यान जस्ट बाई इट एन्ड सो इट एज अ इन्ट्रान्स सिम्पल एक्जाम्पल अब फर एक्जाम्पल दे हेभ टु गेट अ पर्मिट्स अफ टु गो अन्नपूर्ण or whatever it is what if they can do it before their arrival and they can simply show it and they can go okay why take their one day just to do that त्यो सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्न त्यति it might not even take long it's a simple thing yeah it's very simple it doesn't take long and simple things like that can change their experience and which can change a lot of things
अर्को एउटा कुरा चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले राइट नाउ वान अफ द इन्डस्ट्री द्याट आई वर्क इज ब्रान्डिङ के वी ब्रान्ड फर कपल अफ बिजनेस विथ कम्युनिटी सर्कल वी हेभ बिन ट्राइङ टु वी आर कोलाबरेटिङ विथ स्प्राइट फर ब्रान्डिङ होइन. अनि यो ब्रान्डिङको कामहरू कुरा गर्दा रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रीको पनि ब्रान्डिङ हुन्छ भन्ने एउटा त्यो दिन आयो कि होइन दिमागमा हुन्थ्यो. अफकोर्स पहिलेदेखि हुन्थ्यो तर दिमागमा मेरो आयो. अनि कन्ट्रीको ब्रान्डिङ भनेकै अहिले त मिडिया हुनु पऱ्यो नि त कन्ट्री होइन, इन अ भेरी पोजिटिभ वे होइन. कति खतरा कुरा अब सधैँ नराम्रो कुराहरूमा त देखिएको छ नि त होइन. अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मलाई के ऱ्याग लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा ड्रोन उडाउन पाइँदैन कि. इट्स भेरी स्याड नि होइन. जस्तै हाउ अबाउट नेपाली गभर्मेन्टले चाहिँ इन्करेज ड्रोन पाइलट्स टु कम टु नेपाल टु, किनभने एरियल भ्यूमा चाहिँ खत्रै देखिन्छ कि होइन त्यो ल्यान्डस्केपहरू होइन. अनि त्यस्तो नहुँदाखेरि चाहिँ उल्टो बुद्धि छ हाम्रो गभर्मेन्टको जस्तो लाग्दैन. पाइँदैन नि होइन. देयर इज अ रुल यु क्यान डु इट. इट्स भेरी कम्प्लिकेटेड. वी ट्राई टु डु इट होइन. सो यु हेभ टु गो टु 3 डिफ्रेन्ट त्यो गभर्मेन्ट अफिसहरू. अनि हामीले पुरा पर्मिट पाउँदा पनि हामीले एभरेजमा त्यस्तै भएको थियो होइन. उडाउन लिगली पाएन. के मैले बुझ्न सकेको छैन कि जस्तै आई अन्डरस्ट्यान्ड एम्बेसीको अगाडि नउडाउनु, यसको अगाडि नउडाउनु होइन. तर पाहाडमा गएर उडाउँदाखेरि चाहिँ के नराम्रो हुन्छ? खास हुन चाहिँ केही नपर्ने हो मेरो विचारमा. मेबी दे डोन्ट वान्ट टु डु द्याट बिकज I don't know. I think it came up with the media thing again. Big media tried to push it because when we had an earthquake, everybody was flying drone from outside, and maybe they had that feeling. I don't know. You have just at the end of the day, branding money. Online content on the content. Yes, again, the big companies are already always doing that. I know. Just if there are a lot of videos of on YouTube about Everest and of expedition blah 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 from a big companies like National Geography or they are already doing it. They know the process. They will hire someone. But for the small, it is also being done by the people who are just a solo person traveling alone. They just want to capture something. They just put it on a YouTube. But there are a lot of companies. Just say we had an inquiry about from a Netherlands company. So they want to make a documentary of accident or work. So they asked us about the drone, and it was very hard. And we had a journalist, who was in Iraq and all of this. We tried to make a permit for her drone. It was very tough. So we could have. So yeah, that's what I say. Yeah, it's sad. I think if they, it's okay to make it legal. But I think this should have a clear process, and they should have a time. You don't need to spend 3 days just to make permit. Exactly. अनि if country सरकारले गर्नुपर्ने कुरा त फेरि हामी त्यही कुरा राख्छौँ होइन. तर just to sum it up, सरकारले गर्नुपर्ने हो नि त यो invest more on videos, invest more on branding, be visible online, everywhere be होइन. भिडियोको फर्ममा या अडियोको फर्ममा या आर्टिकलको फर्ममा. त्यो चाहिँ सरकारले गर्न नसक्दाखेरि जनताले पनि गरिदिन्छ कि कतिपय कन्टेक्समा कि. अनि जनतालाई पनि आफूले पनि नगर्ने, जनतालाई पनि गर्न नदिने कि. त्यो त एकदमै आफू पनि अगाडि बढ्दैन, अरूलाई पनि अगाडि बढ्दैन जस्तो भयो नि त. त्यही त. तर अब ओभरअल फेरि गभर्मेन्ट इफ यु लुक एट द टुरिज्म बोर्ड, दे आर एक्चुअली प्रमोटिङ अब भिडियोजहरू होइन. आफूले आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेको छ. लेट एभ्रीबडी डु. या त्यो चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ छैन. त्यो ड्रोनको केसमा भनौँ वी सुड बी डन. किन भन्दाखेरि अब if imagine somebody is just capturing the moment in mountain and everybody in the world can see it and it's getting viral. That's very good ni. अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल यो प्लेनको कुरा गरौँ है. बाहिर चाहिँ युरोपमा चाहिँ फ्लाइट इज वान अफ द मोस्ट सेफेस्ट वे टु ट्राभल त होइन. नेपालमा चाहिँ वी हेभ सिन अस्ति भर्खर कति एक्सिडेन्ट भइरहेको छ नि त. स्याड बिकज इज अ ह्युज लस अफ लाइफ, ह्युज लस अफ मनी होइन. अनि ब्याड ब्रान्डिङ होइन. त्यो कन्टेक्समा चाहिँ तिम्रो के चाहिँ थट पर्छ? एकदमै इम्प्याक्ट त धेरै पर्छ होला नि त तिम्रो इन्डस्ट्रीमा त. डेफिनेटली पर्छ. ह्याभिङ सेड द्याट नेपालको जुन छ नि एडभेन्चर प्लेस भनेर पिपल आर अलरेडी अवेर अबाउट दिस थिङ. तर यो भनेको ठुल्ठुलो एक्सिडेन्ट भनेको त डेफिनेटली इट विल ह्याम्पर होइन. अनि अब यसको पुरै ब्लेम गर्नलाई अफकोर्स देयर इज अ लट अफ थिङ्स टु इम्प्रुभ फ्रम इन द एयरलाइन इन्डस्ट्री. तर त्यो हुँदाहुँदै पनि नेपालको जोग्राफी नै त्यस्तो छ कि. अब इमेजिन यु निड टु ल्यान्ड इन द वर्ल्ड टफेस्ट एयरपोर्ट अदर के भन्ने होइन. त्यहाँ भयो जोमसुममा जहाँ चाहिँ जहिले हावा लगाइरहन्छ. सो अब त्यो केसमा त देयर इज नथिङ वी क्यान डु के. वी क्यान अफकोर्स बी अन अ सेफ साइड. तर हाम्रो जोग्राफी नै त्यस्तो छ. हाम्रो वी क्यान डेफिनेटली मेक अ राम्रो माउन्टेन सरी एयरपोर्ट. द्याट इज समथिङ we have to give it up on nature. हामी यस्तै छ अब यस्तै हो नि. Not really. अब of course I think airlinesले
जुन इन्टरनेसनल सेफ्टी अनुसारले गर्यो भने आई डोन्ट नो है कस्तो छ एयरलाइन्सको फेरि अब आई थिङ्क दे आर डुइङ गुड अर नट आई डोन्ट नो आई थिङ्क इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्यो भने चाहिँ जुन चाहिँ एयरपोर्टको लागि चाहिन्छ त्यो भयो भने चाहिँ धेरै नै सेफ हुन्छ होला स्ट्यान्डर्ड त्यो भयो भने चाहिँ धेरै नै सेफ हुन्छ होला त्यही पनि अब जोग्राफीले गरेर 2-3टा एयरपोर्ट चाहिँ त्यस्तै छ नेपालमा लुक्ला भयो जोमसोम त्यहाँको चाहिँ इट्स भेरी हार्ड द वेदर इज सो अनप्रेडिक्टेबल अब त्यस्तै छ त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नलाई चाहिँ मेबी आई डोन्ट नो मेबी राम्रो चाहिँ जस्तै ओल्डको अर्को नि एयरपोर्ट छ नि कता हो आई डोन्ट नो होइन डेन्जरस आई डोन्ट नो इट्स इन क्यारेबियन कता हो होइन सो त्यहाँ पनि त्यस्तै छ द ल्यान्डस्केप इज त्यस्तै कि अब यु कान्ट डु एनिथिङ विथ द्याट नि How do you think tourism industry can create more jobs in Nepal? How do you think tourism industry can change where the Nepal is going towards? Okay, tourism industry I think is already doing a lot. होइन अनि I don't know मोदीले पनि भनेको थियो tourism industry is the I think one of the industry होइन जसमा चाहिँ everybody gets employment के imagine a tourist come he has to go from airport to Thamel by taxi there is a prepaid taxi होइन which is built up on the base of that. I have a data on this. I would like to share with you. तिमीलाई थाहा छ होला हैन तर एउटा यो डेटा मलाई तिमीलाई शेयर गर्न मन लागेको चाहिँ every 6 tourists creates 1 job in Nepal right? Yeah. I don't know about this but yeah so I mean they you know when they come so they create job everywhere okay everywhere they travel so I think it's exactly so I think it will create a lot of job having said that there's a lot of things that need to be improved in the porter section guide section so there are organizations who are doing that and अहिले because of the internet even the trekking companies are aware of that so there used to be a time when porter सँग लुगै हुँदैन थियो कि के पनि लाउनलाई होइन उनीहरूको वर्किङ कन्डिसन इफ यु लुक एट द डकुमेन्ट्री एभरेस्टको अहिले पनि अब एभरेस्टको त इज अन हाई राइज त्यो कुराहरू के जुन उनीहरूले गर्छ एक्सपिडिसन अगाडिको इट्स टफ छ अनि इट्स नट ओन्ली त्यो मात्र लाइफसँगै जोडिने कुरा हो नि त एक्सपिडिसन भनेको सो त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क त्यो कुरामा चाहिँ मोर इम्प्रुभ गर्नुपर्छ हाउ टु मेक अ क्वालिटी सो आई थिङ्क हाउ टु मेक अ क्वालिटी अफ लिभिङ फर देम अनि आई थिङ्क कम्पनीजहरूले गरिरहेछ अर्गनाइजेसनहरूले गरिरहेछ सो इट विल इम्प्रुभ आई गेस ओके अलराइट थ्याङ्क यू सो मच सौगात आई हेभ टु टेल यु कि यु आर वान गाई द्याट आई लुक फरवर्ड फर अ लट अफ थिङ्स दे हेभ बिन टाइम जब चाहिँ म तिमीसँग आएको छु केही कन्फ्युजन भएको बेलामा चाहिँ आई हेभ पुट थिङ्स इन फ्रन्ट अफ यु एन्ड यु हेभ हेल्प मी टु लुक थिङ्स फ्रम अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ अनि आई सी यु मोर लेस लाइक अ मेन्टर होइन थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट प्लेजर इज अल माइन इट्स नाइस टु बी हियर अनि फर्स्ट पोडकास्टमा इट इज भेरी नाइस अनि आई थिङ्क मैले एउटा कल्चर चाहिँ के सेट गर्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ आई वुड लाइक यु टु राइट समथिङ on your nearest to होइन I think we had a peace of mind I would not mind you can just write it त्यसमा चाहिँ okay. and with the signature okay I have the worst handwriting in the world no problem I should like that this जसरी भयो हुन्छ यार मजाले thank you so much Saugat I hope this podcast will reach more people inspire more people to get started something bootstrapping को बारेमा धेरैलाई केही न केही भयो होला हैन अनि I hope to see you again in this podcast thank you so much for coming and thank you so much for watching thank you so much